इने गुटे आसी सेनेटे अछि तीनोटी स्त्री रो 15 पति सुरेश कुमार सिंह देव पति पति हाटा गोटे कहिथिले आर सेतिरे नथिबे द्रौपदी कुंती सेति नथिबे द्रौपदी एवं कुती से स्त्रीटा सती भी हेतिबा तार 15टा पति भी हेतिबा हां जदि 15टा पति करबा बेले से केनता करे सती हेबा होय गो सेटा भी सती बेले के सती कोलापन सती से ठिकड़ी सती से हे कथा नहीं कहबा सती स्त्री पतिव्रता नारी हेतिबा तार 15टा पति मध्य थिबा हाँ। 3टा सतीर 15टा पति होय गो। आ सेथिरे नथिबे द्रौपदी की कुंती कुंती ननिला आ सुना सुना सुख्या जन है देई करी मना तयाज से सत्य जुगर कथा है कर हे श्रवण मर्त्यपुरे जलंधर जन्म होइना महासती तुलसी जे तांकु विवाह कला महासती तुलसींकर पति होचन जलंधर जलंधर ब्रह्मांक ठारू बर पाई कर अन्य अत्याचार करे होय गो जिते बध कले भी जलंधर नहीं मरु थाए हां हां काई जे नहीं मरु थी जानि छ काई जे नहीं मरु थाए गो? तुलसी सती स्त्री थिले बोली करी जलंधर बध केबे नहीं करी हां हां आगो से ही समय रे देखो प्रभु नारायण होय हे जलंधर रूप कुसे करिले हां तो भगवान विष्णु काना कले काना कले जदि तुलसी जदि सती जेते पर्यंत थिबे हाँ। बोले जलंधर बध नहीं पारे होय गो जलंधर रूप के धारण करे हाँ। आ तुलसी को रमण कले कले गो दुईटा रूप धारण करथिले हां हां विष्णु याडे युद्ध करूथान आ गोटे जलंधर ही कर गले आ तांकर संग रमण करथि होय गो तो जेते बेले सतीपण नष्ट हैला हाँ। जलंधर बध हैला हैला तो गो। बध हैला समय रे हां माँ तुलसी विष्णु को भस्म कर देवी बोली कर विचार करिथिले तो गो। विष्णु कहले काना मर्त्य मंडल तमे गुटे गछर ऊपर जन्म हेबा हां हां माँ माने सकाल सकाल ओदा वस्त्र पिंधबे आ तुमको सेवा करबे होय गो मागो तुलसा देवी हाँ। अटु श्रीकृष्ण प्राण वल्लभी जेते बेल पर्यंत तुमर पत्र मोर भोगरे नहीं पड़बा हाँ। मुई केबे भोग ग्रहण करे नहीं करे तमे सदा सर्वदा मोर ऊपर थिबो हां हां जगन्नाथ धामरे जदि आमे पूजा करी जिमा तुलसी मालो नहीं चघामा होय गो। बोले जगन्नाथंकर पूजा केबे भी शुद्ध नहीं है नहीं होय तो गो आज्ञा गुटे कथा भी पचरे थिले जे मायजी केन मायजी मनुष्य ऊपर चढ़सी हां तो तुलसी देवी जगन्नाथंकर ऊपर रही थिसन बोली करी जगन्नाथंकर पूजा हेसी हां हां तो तुलसी देवी होचन महासती गुटे होय गो। सती हेले आ जलंधर एवं विष्णु दुईटा पति हेले दुईटा पति हेले दुईटा पति हेले गुटे सती हेले हाँ। तापरे आसला त्रेतया जुग त्रेतया जुग आगो त्रेतया जुगरे देखो सेही जे रावण मंदधरी सती ठारे करिले बरण रावण जेते बेले मंदोदरी को विवाह करिथिले हां हां तो मंदोदरी को सत्य करी कर रावण विवाह करथिले केबे भी मुई तते विधवा नहीं करी दे होय गो ए मंदोदरी हां आई मिस यू मुई होचे त्रिकालदर्शी होय गो अजय अमर स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर विजयी दशानन रावण
মোহর পাদ তলে 33 কোটি দেবতা খটন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ ততে মুই কেতেবেলে বি বিধবা নে করে দিগ বলি করে সত্য করিଥିଲି তো যেতেবেলে প্রভু রামচন্দ্র রাবণকে বধ কলে হ্যাঁ মন্দোদরী তো বিধবা হেবার কথা হয় হয় সত্য করিଥିଲେ বলি করে রামচন্দ্র কাଣା কলে কাଣା করে বিভীষণকে তাকু বিবাহ করে ଦେଇଥିଲେ মন্দোদরী সঙ্গে ওয়ে ওয়ে কিনি তো বিভীষণ দ্বিতীয় বিবাহ করিଥିଲେ মন্দোদরী অসতী হেবার কথা হ্যাঁ মন্দোদরী কেনতা କରି বিবাহ କରିଥିଲେ জানিছ চিন্তা করি গো বিভীষণ যেତେବେଳେ মন্দোদরীକୁ ବିବାହ କଲେ হ্যাঁ ତାଙ୍କର ଜୋନିରୁ ତଲକେ କାଟି କରି ଉପର ଶରୀରଟାକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଗো। ତେଣୁ କରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟେ ସତୀ ସତୀ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ হ্যাঁ କେତେ ହେଲା 10ଟା হ্যাঁ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଗୋଟେ ପତି 11 11 ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ 13 के 12 13 13 13ଟା ପତି ହେଲେ ଆଉ 2ଟା ସତୀ ହେଲେ ସତୀ ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସତୀ ଆଉ 2ଟା ପତି 13 के 15 14 14 আর 2টা পতি কে জানিছ কে গো আগো কিষ্কিন্ধার রাজা দেখো সে বালি রাজন তারা দেবী সঙ্গ তরে করিলে বরণ তারা এবং মন্দোদরী গোটে অংশর জন্ম হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ গোটে বেঙ্গ কন্যারু বেঙ্গ কন্যা জন্ম হয়েছে হয় গো ଆଉ ସେଇ ବେଙ୍ଗବତୀକେ ଦିନେ ରାବଣ ଏବଂ ବାଲିବୀର ଘିଚାଟନା କରିଥିଲେ হ্যাঁ तो खिचु छने ତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକରି ବେଙ୍ଗବତୀ ଚିରି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଭାଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରା ବାଲିଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଗୋଟେ ଭାଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ତାରା ଦେବୀକୁ ବାଲିବୀର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲିକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ତ ତାରା ଦେବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା ପତି ବୋଇଲେ 3ଟା ସତୀ ହେଲେ ଆଉ 15ଟା ପତି ପତି ହେଲେ ଗো 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ 10ଟା হ্যাঁ ବିଭୀଷଣ 11 11 ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ 12 12 ଜଳନ୍ଧର 13 13 ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ 14 15 15ଟା ପତି ହେଲେ ଆଉ 3ଟା ସତୀ ହେଲେ ସତୀ ହେଲେ ଗো ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ତ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାର ଜନ হ্যাঁ হ্যাঁ ହେଲେ କଥାରେ କାଁ ବୋଲି ଅଛି କାଇଁ ବୋଲି ଗো? ଗୁରୁ ବିନା ଯେ ପାଠ ପାଠ। ଆରେ କଉଡ଼ି ବିନା ଯେ ହାଟ ହାଟ। ଆମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଟିକେ କରମା ତାହେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ গুরু কি କାଣା କହ କାଣା କହ ତ ପାସରି ବି ଜସି ଏତେ କଥା ରଖମି କେ କହ अच्छा काना पचरे छन स्पीकर न कह काना पचरे छन कह इथिन कोनो डायरेक्ट कोई कई कहीं की रामचंद्र को वनवास पठेई थिले आज्ञा मुई जेंटा जानी छे मंतरा छलना कला कोई कई के सबकट कह सबकट কই কে কাই হেলা যে রামচন্দ্রকে বনবাস পঠাইଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ সে কথা তো হয় গো আহে শোণ শোণ সুজ্ঞা জনম কহা দেইনা মান হো শোণ শোণ সুজ্ঞা জন শোণ শোণ সুজ্ঞা জন দেইনা মান হো শোণ শোণ সুজ্ঞা জন রামায়ণ রস কথা রামায়ণ রস কথা कर श्रवण हो सुना सुना सुजान दैन मन हो सुना सुना सुजान
କଳିଆ ଯୁଗରେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ସେହି ନାରାୟଣ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ଦେଖ ହୋଇଲେ ସେହି ଜନମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଲି ଦେଖ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଲି ଦେଖ ଗଲେ ସେ ମନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନ ଦେଇଣ ମନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନ ତ ମନ୍ଥରା ଛଲନାରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିକି ଦୁଇଟା ବର ମାଗିଲେ क्या बर मांगले ଆଉ गो ତମର ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କେ हाँ ଯାଅ हाँ ମୋର ସାନ ପୁଅ ଭରତ ଏଇ ଦେଶର ରାଜା राजा हो ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ବନବାସ କେ ଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି हाँ କହିକି ଏଇ ବନବାସ କେ ପଠାବାର ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ଧାରାରେ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି है गो ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରଉ ଆଉ ପଛେ ନେଇ କହିଲା ବୋଲବ ଶୁଣ ଶୁଣିଲ କାଣା ଶୁଣବ କାହିଁ ସେ ପଚରାସ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକେ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ଇ କଥା କଇକେଇ ଜାଣିଥିଲେ ତ କଇକେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସରି ଦଶରଥ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଯିଏ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେବା ବୋଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କର ପରେ ପରେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାଜା ହେଇଥିତେ ବୋଲେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିତା ଇ କଥା ଜାଣିଲା ମାତ୍ରକେ କଇକେ ମା କଇକେଇ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ସେ କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ଭରତ ପରି ଭାଇ ନାହିଁ ଆଉ କଇକେଇ ପରି ମା ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅକେ ମରଣ ମୁଖକେ ଠେଲି କରି ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ମା କଇକେଇ ବନବାସକେ ପଠେଇଥିଲେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଥିତେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କଇକେଇ ବୋଲିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକେ ପଠେଇଥିଲେ हेलो प्रथमे आम रमाकांता दागे बहुत धन्यवाद आउ आमे समस्ते जाइछू जेन भी प्रश्न पचराले रमाकांत द्वारा हेसी आर कैंसीटा अजना नै न किंतु आमे अजथा टाइम पास नि करी करी दादा मान को मोर कोटि कोटि प्रणाम हमर जन दर्शक आज्ञा माने अछन आउ जेनटा भी गुटे सीढ़ी संपात उपरे आमे डर देखमा बोली करी हमर गुटे भरसा अच्छे आशा अच्छे आउ जावतिया प्रश्न माने लेखी करी नि देते बोले मुई हमर डाबर संग बहुत खुशी हेता बोली करी भाबू छे आउ बहुत दर्शक माने भी मना करू छन जे पचराला प्रश्न के आउ नि कहबे न से जेनटा भी तांकर हिसाब रे जेनटा